So, thank you guys nag-subscribe sa atin. Oo guys, 11 subscribers. So, dapat abot kami sa 10 million. 10k subscribers, millions. Kailangan namin yun para bata pa lang kami. Nagpibideo na kami. So, Bukas, part 2 na yun. mag-a-upload na kami. Pasko na kasi bukas. Kaya, Thank you sa mga nanood sa 1 million cake at inood nyo yung na. Roblox, I-video, nanood nyo dapat. i-upload mo na yung video mo, hindi mo pa ina-upload. So, thank you guys nag-subscribe. So, thank you talaga. Thank you guys. So, intay na lang kayo bukas. Alis kami. So, dito lang ako sa bahay mag-video bukas kasi bawal din. Kasi magsiswim kami. Thank you guys. Bye-bye.